विभाग रे कार्यरत थिबा ऑफिसर माने निजर योग्यता मानदंड कौन रही ताकू गुरुत्व दियंती निजर इज्जत को गुरुत्व दियंती किंतु गुरुत्व दियंती जेल मध्य को विभाग रु को माध्यम रे केते टंका लूट करी हबो। मु डॉक्टर सुनील कुमार रथ आर न्यूज रे पुणी सब दर्शक को स्वागत जनाऊँ। आज आम खबर आरंभ करबा पुणी चर्चित जेल सर्कल जेल कटक रु। सर्कल जेल कटक रो आउ जोड़े भ्रष्टाचार जेलर जे कि जेल विभाग को कई दिन हम आसी भ्रष्टाचार जेलर जनक जेल मध्य एबे आतंक खेल। किछि दिन पूर्वर आमे जेलर महाशय को जोगाजोग करथिलु। जेल मध्य ए महाशय निम्नमानवर खाद्य दबा कथा कहतु किंबा जेल रे जेते इरेगुलेटिस होउची ए सबुथरे जेल रो जेलर हाथ थिबा जना पड़िबा परे आमे जेलर को जते बेले जोगाजोग करथिलु ए महाशय आ फोन उठै नथिले किंतु हठात एबे एमिति एक घटना घटी जे कटक मंडल कारागार सब चर्चा रे थिला बेले पुणी ए जेल रो जेलर जनक जेल मध्य किभली कोन आसामी स्टाफ ए दुई जनकर किभली जिना हरण करछंती तापर हमें चर्चा करबा। ता पूर्व प्रथम हमें जानिबा जे अक्टोबर 3-2 दुर्दांत अपराधी जेल मध्य खलास होगा परे संतोषिन दास को कंटाबांजी बदली करबा परे परे ए महाशय कटक जेल को जेलर भाव रे जोग देथिले किंतु जेल मध्य को आसीबा परे परे जेल रे बहुत दुर्नीति रे जड़ित रहछंती। इतिश्री महांती सुना चोरी केस रे मध्य संश्लिष्ट थिबा कहदुला बेले ए जेलर जनक एबे आसामी छाड़ी पड़ी जेल स्टाफ पछरे। आज सकाळे हमको टेलीफोन जोगे किछि आसामी फोन करथिले। जेल मध्य मिरिंडा मनमथ साहू जे कि सब असिस्टेंट जेलर एवं जेलर रघुराज माझी ए दुई जन किभली जेल को कंट्रोल करछंती। जेल रे सुपरिटेंडेंट सुजित राउलंकर मुंड को एबे तेंतुलिया बिछा चबौछि। मु विस्तृत विवरण देवी कहीं सुजित राउलंकर मुंड को तेंतुलिया बिछा चबौछि। दुर्योधनर अंतिम समय खूब शीघ्र आसवाक जाउछि। तेणु ए भ्रष्टाचार ऑफिसर जेतेबेले जड़े ऑफिसर अंतिम समय आसवाक जाउछि तापरे आउ दुई जन मुंड टुंगारी जेल रे आमे किछि वार्डस किछि हाबिलदार एवं किछि ऑफिसर विरोध में बारंबार अभियोग आणुथिलु किंतु एबे नुआ अभियोग रे नुआ फौज रे जोड़ी हे जाइछंती आउ जने भ्रष्टाचार ऑफिसर रघुराज माझी। रघुराज माझी आमे जेतेबेले आज सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करथिलु कंटाबांजी जेल रे थिबा समय रे ए महाशय किभली दुर्नीति रे बुड़ी रहिथिले। रिलीज प्रिजनर ठारू हजार हजार टंका आणुथिले। किछि रिलीज प्रिजनर को मध्ये हमें डायरेक्ट टेलीफोन जोगे आज जोगाजोग करथिलु एवं काली आ परे पूर्ण विस्तृत विवरण आपन को देबो। कंटाबांजी जेल रे रघुराज माझी रिलीज प्रिजनर ठारू किभली टंका कलेक्शन करथिले तार स्पेशल रिपोर्ट हमें आपन को खूब शीघ्र देबो। हमें आउ किछि रिलीज प्रिजनर को जोगाजोग करबा परे हमें भयस मध्ये आपन मन को पाखरे उपस्थापन करी। रघुराज माझी एबे आसामी को खाद्य लूट करी खाइ खाउ पेट पुरिलानी शेष रे ए महाशय मध्ये लागी पड़िले कि भली जेल मध्यरु आउ कोठु खाद्य लूट करी होबो। जेल विभाग रो समस्त कर्मचारी जो मेस रही से मेस रे मध्य एबे निम्नमान खाद्य दिया जाउछि। आउ आर मुख्य होचंती जेलर रघुराज माझी। कहीं रघुराज माझी को किए अधिकार देछि जे स्टाफ मेस करी खाइबा पे समान बाध्य
किछि वार्डर से विरोध करथिले से वार्डर को नाली आखि देखौछंती रघुराज माझी। रघुराज माझी कहीं जेल विभाग को पाद दौ दौ कटक जेल रे एभली व्यतिक्रम घटुछि। रघुराज माझी आगु कौन सी जेलर एभली दुर्नीति संपुक्त नथिबा बेले रघुराज माझी कटक जेल रो जो रही वार्डर मेस रे खाइबा पे बाध्य कराउछंती रघुराज माझी एवं मनमथ साहू। आपण माने एई जेल रो स्टाफ मेस रे खाइबा पे बाध्य। आमे आपण को भात रे लुण सह खाइबा को देबु जहा देबु मेस चार्ज देबा पे बाध्य। काहे जेल रो जेलर रघुराज माझी कोन समस्त स्टाफ अथॉरिटी जदियो अथॉरिटी मध्य तांको ए अधिकार की दैछि जहार इच्छा हला से मेस करी खाइबो जहार इच्छा हला जे रोसई करी खाइबो एक ढगर होछि। आपे रुचि भोजन पर रुचि पोशाक काहे कि एते अधिकार रघुराज माझी को किए दैछि। स्टाफ मन को निर्यातना दिया जाउछि। रघुराज माझी खुद 5 मास हम आसी कटक मंडल कारागार रे वार्डर को नाली आखि देखौछंती। कथा कथा के डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग दिया जिवो मेस रे न खाइले सस्पेंड कर दिया जिवो। एते पावरफुल हे गलनी ए भ्रष्टाचार जेलर रघुराज माझी। आउरी हम पाखरे खबर रहिछि आमे तार संपूर्ण खबर पाइला पर आपन पाखरे टिप्पणी रखिबु। रघुराज माझी कर आउरी बहुत कलाकारनामा कंटाबांजी जेल रे रहिछि। रघुराज माझी एबे कटक मंडल कारागार रे काहेकि मेस रे समस्त को खाइबा को बाध्य करछंती आमे ताकु नै आज राज्य मानवाधिकार कमिशन रे एक मामला दाखल करछि। जेल ऑफिसर माने एते निम्न स्तर को खसी गलेनी मनुष्यर मौलिक अधिकार पर मध्य हस्तक्षेप करबा को पछघुंचा देउना। एपटे अनुसार जेना रेंज डीएज +2 पास अनुसार जेना कहउछंती स्वागत रथ को हाईकोर्ट डायरेक्शन देले कोन होला मु होछि चेयरपर्सन मु चाहिले ताको अलगा जेल को बदली कर देबी। सेठी जेल सुपरिटेंडेंट सुजीत राउल कहउछंती जेल मो हिसाब रे चलिबो कोनोसी कानून एठी पास हे परिबो नाही कोनोसी कानून अनुसार जेल चलिबोनी। एबे ए महाशंकर मुंड चारि पटे तेंतुलिया गुच्छा चबौछि। जने उच्च पदस्थ अधिकारी जेल डीजी को कैफत मागिछंती। संतोषिन दासों को काहेकि सस्पेंड कले जेल डीजी काहेकि 1,90,000 टंका जेल सुपरिटेंडेंट 1,90,000 टंका कैश इतिश्री महांती को काहेकि दैछंती। मामला रे संतोषिन दास दाखल करबा परे तदंत को पर्यंत जाइछि। जेल रे एते इरेगुलेटिस हेबा पर मध्य जेल डीजी कोन पदक्षेप नहीं जेल डीजी एभली एक उच्च पदस्थ अधिकारी जेल डीजी को कैफत मागिथिबा बेले सुजीत राउल मुंड रे पहाड़ छिड़ी पड़ी। एबे सुजीत राउल अहंकारी भ्रष्टाचारी सुजीत राउल विरोध में कार्यानुष्ठान नेबे कि जेल डीजी कार्यानुष्ठान नियंतु कि न नियंतु निश्चित भाव में ए भ्रष्टाचार ऑफिसर विरोध में कार्यानुष्ठान राज्य सरकार नेबे। केंद्र सरकार पर्यंत कथा पहुंची। जेल विभाग रे जेते दुर्नीति घटी ए दुर्नीतिर मूल जेल डीजी सुशांत नाथ एवं सुजीत राउल अनुसया जेना एवं एबे नुआ करी साथी होइचंती रघुराज माझी। जेल विभाग रो ए सुपरिटेंडेंट को पाखरे रहउतबा रघुराज माझी जेल रे आसामी को निम्नमानर खाद्य दउछंती। अभियोग आसला जेल मध्य रे मद बिक्री कर जाउछि। पानी बोतल रे मद जाउछि किंतु एठी जो माने पानी बोतल रे जेल को मद दउछंती तांको पानी बोतल जांच करा जाउनी। किंतु जेल मध्य को जो माने सचोटतार सहित ड्यूटी करंती सेमानकर पानी बोतल को एमाने उच्चिष्ट करुछंती। एमाने तांको पानी बोतल खोली
ଶୁଙ୍ଘୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି କି? ପାଣି ବୋତଲ ଯଦି ଭିତରକୁ ପାସ୍ କରା ନ ଯିବ ତାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଟୋଟାଲି ଜେଲ ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ବୋତଲ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବ, ପାଣି ବୋତଲରୁ କିଛି ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ବାହାର କରି ରଘୁରାଜ ମାଝୀ ପି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଣି ବୋତଲକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା, ଅଇଁଠା କରି ପିଇବା ଅଧିକାର ରଘୁରାଜ ମାଝୀ ଭଳି ଜଣେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସରକୁ ଦେଲା କିଏ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ସାହୁ ଏବଂ ରଘୁରାଜ ମାଝୀ ଜେଲରେ ଆସାମୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିସାରିଲେଣି ଏଇ ଦୁଇ ନୂଆ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ଜେଲ ବିଭାଗରେ ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଜେଲରେ ଡେଲି ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ ହଉଛି, ମଦ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ବେଆଇନ ଡେପୁଟେସନ ହଉଛି, ଅଫିସ ଅର୍ଡରଲି କାମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ରଘୁରାଜ ମାଝୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ରଘୁରାଜ ମାଝୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଜେଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଅଲଗା ଜେଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିଛୁ। ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ମାମଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ରଘୁରାଜ ମାଝୀ ପୂର୍ବରୁ ଜେଲ ଆସାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଦାବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଜେଲ ଷ୍ଟାଫ ମିଶି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସୁରାପାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି କିଛି ରିଲିଜ ପ୍ରିଜନରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉ ରିଲିଜ ପ୍ରିଜନର ଜେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାନା ଏବଂ ମଦ ପିଆଯାଏ। ରଘୁରାଜ ମାଝୀ ସେଇ ଜେଲରୁ ଆସି ଏବେ କଟକ ଜେଲରେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଏକାଧିକ ମାମଲା ରଘୁରାଜ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଖଲ କରିଛୁ। ତୁରନ୍ତ ରଘୁରାଜ ମାଝୀକୁ କୌଣସି ସବ୍ ଜେଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଜେଲ ବିଭାଗରେ ରଘୁରାଜ ମାଝୀ, ଅନୁସୟା ଜେନା, ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଆସି ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ ଛିଡା କରିସାରିଲେଣି। ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏଠି ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ, କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆମର ବାଳ ବଙ୍କା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇସାରିଲେଣି ରଘୁରାଜ ମାଝୀ ଏବଂ ସବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେଲର ମନ୍ମଥ ସାହୁ। ଜେଲରେ ଆସାମୀକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁ କରୁ ଏବେ ୱାର୍ଡର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। এই ভ্রষ্টাচারକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ବିଭାଗରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଆଜି ଦାଖଲ କରିଛୁ। ରଘୁରାଜ ମାଝୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକରୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜେଲ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉଠୁଛି। ସେଇଭଳି କଟକ ଜେଲରେ ମେସରେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଜେଲ ଡିଜି କାହିଁକି କୌଣସି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଜେଲର ବଦଳି 10 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରି ଜେଲ ଡିଜି ବିଭାଗରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜେଲ ବିଭାଗରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଆଜିର ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ଆସାମୀ ଆମକୁ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ରଘୁରାଜ ମାଝୀ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାରେକରେ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ମେସ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମେସରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ସେଠି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମାସକୁ ସମାନ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି। ଆକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂର ଭୟ, ଡେପୁଟେସନର ଭୟ ଏବଂ ବଦଳିର ଭୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ରଘୁରାଜ ମାଝୀ କୁଆଡେ ଏବେ ଅନୁସୟା ଜେନାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରୋକର, କାହାକୁ କୋଉଠିକି ବଦଳି କରାଯିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ ହବ, ରଘୁରାଜ ମାଝୀ ଏବଂ ଅନୁସୟା ଜେନା, ଡିଆଇଜି ରେଞ୍ଜ ଡିଆଇଜି ଅନୁସୟା ଜେନାଙ୍କର ବ୍ରୋକର ସାଜିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅଫିସରକୁ ତୁରନ୍ତ କଟକରୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ এইভাবে ভ্রষ্টাচার অফিসକୁ 5-7 ଜଣ ଆସାମୀ ଥିବା କୌଣସି ଜେଲ, ନରସିଂହପୁର ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଜେଲରେ କୌଣସି ଆସାମୀ ନାହାନ୍ତି,
ଆଠଗଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଲହଡ଼ା ଭଳି ଜେଲରେ এই জেলরକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଏ ମହାସଂଘ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛୁ। ଆପରେ ଆମେ ଯିବା 2026 ବଦଳି ଉପରେ। 2026 ବଦଳିରେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗତକାଲି ଏକ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଛୁ। ବେଆଇନ ଭାବରେ କାହାକୁ ବଦଳି ନ କରିବା ଏବଂ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିବା ସହ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବଦଳି ନାଁରେ ଏଟାଚ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ବିରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ଉପରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଜେଲ ଡିଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବଦଳି ପାଇଁ ଜେଲ ବିଭାଗରେ ଲମ୍ବା ଧାଡି ଲାଗିଛି। ଅଫିସରଙ୍କର ବଦଳି 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ୱାର୍ଡନଙ୍କର 10,000ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କିଛି ଜେଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଅଟାଚ୍ କରାଉଥିବା ଏବଂ କିଛି ୱାର୍ଡନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛୁ। 2026 ବଦଳିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା, ଅନୁସୟା ଜେନା, ବୀରନ ସାହୁ ଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଡିଆଇଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଏବଂ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଜେଲ ବିଭାଗ ପଛରେ କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି। ଜେଲ ବିଭାଗର এই ভ্রষ্টাচার ডিপার্টমেন্টরে 90% করপ্টর অফিসর থিবা বেলে এটি ভিজিলান্স কাহিকি হস্তক্ষেপ করুনি আমি রাজ্য সরকারଙ୍କୁ প্রশ্ন করিছি। সেইভাবে জেল বিভাগরে জেল অফিসরଙ୍କ দবঙ্গিরি দেখি জেলরে হাবিলদার কিছু ওয়ার্ডর ମଧ୍ୟ জেলକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଆ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି